سیدنا سید ساداتنا سید عباداتنا سید ریاضاتنا سید اطاعتنا سید تلاواتنا سید سخاواتنا سید اماماتنا سید کراماتنا سیدنا عابدنا سیدنا ساجدنا سیدنا قاصدنا سیدنا قائدنا سیدنا محبوبنا سیدنا معصومنا سیدنا کاملنا اکملنا اجملنا ونصلی ونسلم علی روضۃ محمد فی الریاض ونصلی ونسلم علی احد بدر محمد عشاء فجر محمد بر بحر محمد فقر قبر محمد مد جزر محمد علی روضۃ الجدار قبر محمد صلی علی محمد امامت محمد دیانت محمد شرافت محمد فراست محمد قیادت محمد نیابت محمد عطوت محمد ابوت محمد وشمس النبوت محمد صلی علی محمد عتیق محمد رفیق محمد لئیق محمد فتیق محمد ابا بکر الصدیق محمد صلی علی محمد عنوان محمد ایاب محمد خطاب محمد کتاب محمد اصحاب محمد عمر بن الخطاب محمد صلی علی محمد عنوان محمد بیان محمد لسان محمد الفوان محمد قرآن محمد عثمان محمد صلی علی محمد نذی محمد تقی محمد ولی محمد وعلی محمد صلی علی محمد عینین محمد شفتین محمد اذنین محمد یدین محمد کفین محمد اصبعین محمد مرفقین محمد کعبین محمد رجلین محمد نعلین محمد ثقلین سبتین حالین کالین جمالین محمد مشرقین محمد مغربین محمد حسنین محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد وکمال محمد وجمال محمد کیل و کال محمد اقوال افعال اعتدال اتصال محمد اقبال محمد اعمال محمد صلی علی محمد وبرکات النبی محمد وزکات النبی محمد ومراعات النبی محمد وإمامات النبي محمد وخطابات النبي محمد وصلاة النبي محمد وفي المزار حياة النبي محمد صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما حمدا كثيرا كثيرا